बहुत सारे जोश से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनंद लीलामयैकहाय हिमावधिको छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय हरे श्रीमते गौरकृष्णाय नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय हरे श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामिनाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेषवादी प्रसाद। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय गौर निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा रघुनाथ गोविंद राधा गोविंद राधा गोपाल गोविंद जगन्नाथ प्रभुपाद बोले। ये पार्टी करूँगा बात सुनो। हमें कहीं की तारीफ नाम करी तो मैं एक बात बुझेगा। So now Maharaj will explain why while chanting we are clapping our hands. বহু বহু জন্ম বিকাশলা পরে ভগবানকে কৃপায় আমি বর্তমানে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছি। হ্যাঁ তেমন এই মনুষ্য দেহ হচ্ছে বহুত দুর্লভ। After many lifetimes getting different forms of life, by the mercy of the Lord, now we have gotten the really achieved human form of life. আমি অন্য কৌশি শরীর দ্বারা ভগবানের কথা শ্রবণ করি পাইবা না, ভগবানের নাম কীর্তন করি পাইবা না। হ্যাঁ In any other form of life, we cannot listen to the pastimes of the Lord, we cannot chant the names of the Lord. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ କାମ କରିପାରିବା। Only when we get this human form of life can we listen and hear about the Lord. ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପନିଷଦ ବାଣୀ, ସେ ଗୀତାରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ এই কথা କୁହାଯାଏ କର୍ମ ଅପି ଏବଂ ତସ୍ୟ ଦେବତା ସେବୟ। এখন ଆମେ যে দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, দুর্লভ মনুষ্য দেহটা গোটিଏ প্রকার কর্ম বিধাত হয়েছে। সে কর্মটা কোন যে কর্ম তার ভগবান পছন্দ হবে সেই প্রকার কর্ম, ইয়াকে ভক্তি করা হয়। So Bhagavad Gita, which is the nectar which has emanated from the lotus lips of Bhagavan, in its Gita Mahatmya we find that it is said that by this human form of life one can do such pious activity which cannot be done in any other form, and that is to do devotional service. তেমন এই মনুষ্য দেহ আসে, এই মনুষ্য দেহ অতি দুর্লভ। আশা আশা This human form of life is very rare. এই মনুষ্য দেহ দ্বারা আমি কেবল ভগবানকে ভক্তি করি পাই। Only the human form of life can we serve the Supreme Lord with devotion. এইপরি যদি আমি ভগবানকে ভক্তি করি পারিবা তাহলে আমি জড় দেহ বন্ধনকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে করে দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানকে পাখକୁ ফেরি যাইପାରିବା। If using this human form of life we will do devotion for the Supreme Lord, then we can get a transcendental body and remain with the Lord in His own abode. ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ? ଆମେ ଜଡ଼ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଦୁଃଖ। Why we are suffering? Because we have gotten such a gross human form of life, therefore we are suffering. যেহেতু ଆମେ ଜଡ଼ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ଜଡ଼ ଦେହକୁ ପୁଣି
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। We have gotten this gross body. After some time, we will have to leave this gross body. यार अर्थ कौन? ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଡ଼ ଦେହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତେଣୁ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ହୁଏ। So the meaning is, who has gotten birth in this human body, this body he also has to quit it. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଆମେ ଏ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ମରିବାକୁ ହୁଏ। Even if you will do yoga, even if you do so much morning walk and do all the arrangements to take care of your body, still one day you will have to die. ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ, ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ମରିବାକୁ ହେବ, ଯିଏ ମରିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। So Bhagavan Krishna is saying that who has taken birth, he has to die, and who has died, he will again have to take birth. ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତର। So now Maharaj will ask a question, please answer. ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବତ କଣ? What is our constitutional position? बोलो, what is our constitutional position? ଆମେ ଦେହ ନା ଆତ୍ମା? आत्मा। भगवान कृष्ण प्रथम गीतारे अर्जुन को लोक कर समग्र जगतवासी को ये चरम पद है, प्रथम पद, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हमें जड़ देह नुहे, हमें आत्मा। हमें जड़ देह नुहे, हमें होचे आत्मा। आत्मार मृत्यु नहीं। The soul has no death. आत्मार जन्म नहीं। The soul has no birth. किंतु आत्मा जड़ देहर अवस्थान करबा जोगु एई परि अनुभव करछन, दुख भोग करछन। Atma is now residing in the gross body, therefore we feel as if we are getting birth and death. काहे नामे जड़ देहर अवस्थान करछ। Because we are remaining in this material body. এই জড় দেহর মুক্ত হয়ে ভগবান করে সেই চিন্ময় দেহ যদি আমি প্রাপ্ত হব তাহলে আমরা আর দুঃখ নাই। When we will get such a transcendental body like the Supreme Lord, then there will be no more distress or sadness in our life. তাহলে আমার প্রথম প্রশ্ন কোন ছিল? So what was our first question? যেদিন আগে এই কথা বলছে, For which now Maharaj is speaking. হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ ताली, कहीं पे हमें ताली दे भगवान का नाम गाओ। So why we are clapping hands when we are अनादि काल में हमें भगवान को भूले जाए, ये भौतिक जगत को आशा, यह होते बड़े टेम्पररी जगत ना, इधर हमें 84 लोगों को का जीव चंद्र भूल। So from time immemorial we have forgotten the Supreme Lord, and 8,400,000 species of life, different forms we are taking in this material world. कुछ बात है तो, हाँ, यानी पद्म पुराण में पढ़ा जाए। In Padma Purana it is stated, जलजा नवलोकानि स्थावरा लोकविंशति क्रिमिया रुद्र संप्रदाय पक्षिणां 10 लोकानि 30 लोकानि दशव 4 लोकानि मान এই पर विभाग कराया। जलेर अच्छे केते प्रकार 9 लक्ष प्रकार चलचर देहधारी जीव। aquatic creatures there are 900,000 types. तापर स्थावर नमूनी दीर्घ लता पहाड़ पर्वत समस्त जीव ये केते लक्ष प्रकार 20 लक्ष प्रकार। So non-moving living entities like the trees, bushes, this is 20 lakhs. तापर रही क्रिमिया रुद्र संख्या माने क्रिमी कीट सरीसृप केते लक्ष प्रकार 11 लक्ष। Then next we have this germs. क्रिमी कीट insects Germs. This is aquatics 1,100,000. 11 अच्छा तापर पक्षी देह 10 लक्ष 10 lakhs Then 10 lakhs, 1 million types of animals. birds Birds, okay, birds. Sorry. यहाँ पर
পশু মানে 30 লক্ষ প্রকার, So 300,000 types of animals, আর 4 লক্ষ প্রকার মানুষ। 400,000 types of human beings. কেতে লক্ষ? বুঝলো? জলের 9 লক্ষ প্রকার, স্থাবর 20 লক্ষ, কেতে লাগে? 59. ক্রিমিকিট 11 লক্ষ, কেতে লাগে? হ্যাঁ 40। হ্যাঁ কিভাবে মনে নাই এটা মনে উন্নয়ন এটা কই করে তারপর পক্ষী মানে 10 লক্ষ প্রকার, পশু মানে 30 লক্ষ প্রকার, 80 আর মনুষ্য 4 লক্ষ প্রকার, 84 লক্ষ প্রকার। বুঝতে পারলো? আমি প্রথমে এই করি জলের যেতে প্রকার জীব অচ্ছাদি গোটের পর গোটে সেই সব দেহ আমি ধারণ করে তার স্থাবর সাবধান বৃক্ষলতা পাহাড় পর্বত এইসব 20 লক্ষ প্রকার প্রকৃতি বিবর্তন ধারা অনুসারে ক্রমোন্নতি পন্থারে গোটের পর গোটে এই প্রকার দেহ ত্যাগ করি উন্নত দেহ প্রাপ্ত হল। তারপর আমি আসলে কেউতে পশু দেহ, পশু 30 লক্ষ প্রকার, 30 লক্ষ প্রকার পশুমাত্রের মধ্যে সর্বোচ্চ পশু দেহ হচ্ছে কে মানে বানর, সিংহ, গরু, পশুমাত্র। হ্যাঁ বুঝতে পারলো? এই দেহ যখন ত্যাগ করিব সেই দেহ ত্যাগ করার পর মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত। So in this way, from the aquatics to the non-movable to the birds and animals, the soul is working different forms of life. In the 300,000 types of animals, the topmost is the lion, the banana monkey, Monkey, lion and cow. cow. After one to get either three types of birth, then only one will get the human form of life. এইপরি ভাবে ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। So those after the monkey form of life, when they get human form of life, they will be full of the mode of ignorance. କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି? How many types of modes of nature are there? 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? What are those? ସତ୍ୟ, ରଜ, ତମ। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତିଆ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। So those after getting the form of a monkey, when they get a human form of life, ଆପଣ they ଏଇଠି get a human form of life of a person who is based on the ଆପଣ mode of ଏଇଠି ignorance. ଏଠି ଭିତରେ ପଶିଯାଅ। ଆପଣ ଏଇଠି प्रभु माने આપણે એકી વસ્તુ ଆପଣ ଏଇପଟ આપણ કોણ આપણે એકી વસ્તુ ଏପଟ માનજે જીવાની છે એકી વસ્તુ ବସ ଟିକେ ବସ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ଆଉ ହଉ ବସ ହଉ କ'ଣ ଦେହରେ ଯଦି ପ୍ରାଣଟା ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ ଧରିପାରିବ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଧରିପାରିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ କଥା ଶୁଣ ଯେଉଁ କଥା କଥା ଶୁଣି ଯାଇଛ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଧରିଥିବ हाँ ठीक है ध्यान दे सुन हाँ तो एठारे कुआଯାଉଛି କ'ଣ ସିଂହରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ କେମିତିଆ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। So those after getting the form of a lion, when they get human form of life, that human form is based on the mode of action. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଦେହରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। So those after having the form of a cow, when they get human form of life, they will be based on the mode of goodness. କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ପଶୁ ଦେହର ଥିଲେ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର। Even though now one has gotten the human form of life, but because they have the previous impressions, ତେଣୁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। Chaitanya Mahaprabhu, he has classified these 400 types of human being in 3 categories. Uncivilized man, half civilized man, civilized man. Okay. অসভ্য মনুষ্য, অর্ধসভ্য মনুষ্য, সভ্য মনুষ্য। হ্যাঁ, understand?
टॉयलेट तो यहीपरि आम जो अशुभ मनुष्य देह प्राप्त हो से आम चेतना कोष मान So when we are uncivilized men, then our consciousness is just like an animal. पशु कौन करती बदले विचार करती से माने देहर को वस्तु धारण करती ना उन पशु का आक्रमण करी खाद्य हिसाब से ग्रहण करती So what the animals do, they move in the forest, they wear no clothes, and they attack other animals and they consume and eat them. यहीपरि मनुष्य अच्छी जमी अमेरिका आफ्रिका गभीर अरण्य जे समस्त नरनारी अच्छा से समस्त असभ्य मनुष्य So in places like America, Africa and other places, these uncivilized men are still there and they eat other humans. से देहर को वस्तु धारण करती ना They don't wear any clothes, बदले विचार करती they move in the forest, उन पशु का आक्रमण उन पशु को मारी कार मंचा खाती they hunt other animals and eat their flesh. श्रीमंत के पितामह से जिसे वृद्धता से प्राप्त है भेजिव चाली मिल पारिव स्वच्छ से ये पड़िव पुत्र माने कौन करिव पितामह को मारी ग्रांड टेस्ट बनाए So what they will do when their own father and mother are too old and they are now bedridden, that time they will kill them and using them they will make a grand feast. ये सब मनुष्य का प्राप्त है भी श्रीमंत आचरण सब वशमान करो Even though they got a human form of life, still the activity is just like an animal. आठवां कहूँ अर्थ संपन्न मनुष्य जो मैंने पाश्चात्य देश में पार्वत्य अंचल बास करछन्ति सेमानकु कहा जाउछि अर्थ मनुष्य अर्थ संपन्न मनुष्य So better than them is the half civilized men. These are those people or humans in the foreign countries. कार घर को यदि कौन चीफ गेस्ट आसिबो 3-4 दिन पूर्व यदि खबर देबे घर वाला मंत्र बाजार बिक्री बाजार कुकुर बिक्री होछि हां गोटे कुकुर किनी नहीं आसी 3-4 दिन पर्यंत खाइबा के देबो जो दिन चीफ गेस्ट आसिबो सेही दिन कोन खाइबा के देबो गुड़ मिश्रित चावल So what is the activities of these half civilized men? In their houses, if any guests are going to come, first they go to the market and they will buy chicken, and with that they will also buy molasses with rice powder. Rice powder. कुकुर 3-4 दिन खाइबा हां सामने जाके पेट भरी खाइबा भरी खाइ पेट भरी के खाइबा घंटा देखि आधा घंटा पहले कुकुरटा को बारी बारी मारी दे बेटा पेट चिरी की से जो गुड़ मिश्रित चावल को हाफ बॉयल हो जाए ताहा को बाहर में सुंदर कर प्लेट सजाई के चीफ गेस्ट को देबो ब्रेकफास्ट में What they do is they will feed the chicken with this molasses mixed with rice powder, and in this way they will make the chicken fat. Once the chicken is fat, they will kill the chicken and then they will slice and say roseko नहीं just half boil side they will half boil it and they will present it to the guests to eat. एक कोई हमेशा मनुष्य पर से पर फिफ्टी का और সেই সময় অতিক্রম করে সালাম বর্তমানে সর্ব মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে ये वर्तमान सभ्य मनुष्य प्राप्त है ये देह कौन करेगा जब यदि भगवान कृष्ण कहते पत्रं पुष्पं फलं फल जो भी भक्त रहे हमें ये सब भात डाली सब्जी ये सब भगवान को अर्पण कर प्रसाद रूप यदि हमें ग्रहण करवा और हमार चेतना So now we are coming to the civilized men. So what the civilized men should do? Whatever we are taking, this rice, dal, sabji, all these things we should offer to the Lord and then accept as His mercy, prasad. तेरे शास्त्र में आये आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, ध्रुवा शुद्धि, स्मृति लब्ध सर्व प्रतिना नित्य नष्ट. हम समस्त पर बंधन रू क्षेत्र मुक्त है पारिबो जते बड़े हमारा आहार शुद्ध चेतना शुद्ध हो हमारा स्मृति शक्ति प्रमुख हो स्मृति शक्ति
स्मृति शक्ति द्वारा आम से भगवत तत्व ज्ञान हृदयंगम कर भगवत तत्व हृदयंगम कर भगवान को भजन करी आम जन्मति चक्र उद्धार भगवान को पाप फेरी So in Shastra it is said that first of all one should purify the way he eats. So by taking the prasadam of the Lord, by having the right is ahar shuddhi, then one's consciousness becomes pure. When one's consciousness becomes pure, then one will get the power of remembering. And when one can remember nicely about the Lord, then one can get the knowledge about the Lord, and he can do the devotional service to the Lord, and in this way cut this cyclic order of life. এই লাস্ট পয়েন্ট না দেখুন আমি যে মনুষ্যদের প্রাপ্ত এই চিত্তনির্ভর সূত্র হলো আমারই কালো যেসব পাপকর্ম করে আছে সেই পাপ সব পুঞ্জীকৃত হয়ে পক্ষী রূপ ধারণ করে দেহরূপ বৃক্ষরে অবস্থান করেছে না তুমি গোটে গছ মূলক জীব যাইবে যোশী কোন সে গছের যে পক্ষ করছে কোন হ্যাঁ কোন বলে হ্যাঁ পড়ে दूर मनुष्य गचरे जाई बस आम जो मनुष्य प्राप्त होते एठार जदि भगवान नाम पाठ उच्चारण करी जोशी हरे कृष्णा 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 हरे 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 So we see, if you see the trees, and the trees they have fruits, all these things, and the birds are sitting there. So if you go to the tree and you feed the tree, that time the birds will leave that tree and go to another tree. So same way this body is having so much desire of sin, so the bird of sin is there. So when Bhagavan's name is being chanted and when we clap, we are getting rid of pushing away this bird of sin from ourselves. व्यक्ति लागी एक परी जदि भक्ति आमे करिबा केमिति ए भगवान का नाम पाटी रे उच्चारण करिबा आ सेई साथिरे ये जोश से ताली दबा पाप रूप पक्षी हमार देह छाड़ी पड़े. So if like this, if you chant the names of the Supreme Lord and clap our hands, then this bird of sin will leave our body. तो the God you know बस ऐसा ना कोई ज्ञान नहीं ऐसा समझ जाओ समझ लीजिए तो हाँ सुनो कथा सुनो ये दुर्लभ ये कथा केवल मिले हो ना मैं भूल गया तो ये चंचल है सुनो कथा सुनो तेज पर भाव है हमें जब तीजों को अभ्यास करेगा हाँ एक भक्ति जो अभ्यास करी हमें जन्म चक्र उद्धार भगवान को पावन करी रहे. If in this way we will practice devotional service, then we can leave this material world and go to the transcendental world. तेनु चैतन्य चरितामृत जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टडी क्षेत्रीय कथा पाया काम क्रोधेर दास या तारो लाठी खाए भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पार तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाय कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकटे जाए. ये कथा अर्थ बंगाली भाषा में रचित है चैतन्य चरितामृत. सेतरे कहा जाउची आमे भगवान को भूली जाए अनंत माने अनादि कालरू आमे काम क्रोधर दासत्व करि आसु माने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छह प्रकार शत्रुर दासत्व करि आसु तेने हमारे दुर्गति भिन्न भिन्न शरीर हमें प्राप्त होते वर्तमान मनुष्य देह प्राप्त होइछे मनुष्य देह प्राप्त होइछे भगवान भक्ति न करिवो परवर्ती जन्म घटे कुकुर शरीर किंवा स्वार्थ शरीर
ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ହସିବାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ আর লিপস্টিক লাগাইয়া নাই অন্ত বেড়ে তাদের বুঝতে পারছো শীতল শরীর প্রাপ্ত হয়ে গেলে আর এসব কিছু রয়ে গেল হ্যাঁ So in Chaitanya Charitamrita, it is written that from time immemorial we have forgotten Bhagavan Krishna and we have become the slave or the servant of the six enemies, Kama, Krodha, Loka, Moha, Mada, Matsarya. So we have become the slave of the six enemies. So in this way we are getting different forms of life. And after long we have gotten this human form of life. So we have to use this human form of life properly. এইপরি ভাবে আমি ভ্রমণ করছে এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র গুড়িক লোক অনেক 14টি লোক 14 লক্ষ যুক্ত 84 লক্ষ প্রকার জীব মিলে আমি ভ্রমণ করছি অনাদিকাল So actually there are 14 worlds and 8,400,000 types of species. So in this way from time immemorial we are wandering this 14 planetary system. এইপরি ভ্রমণ করে করে বর্তমানে আমি মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছি After all this wandering, finally we got this human form of life. এই মনুষ্য দেহ যদি এ সুযোগে মিলিব ଏକ ଡିଭୋଟି ଫିଜିସିଆନ ସଙ୍ଗ ଯଦି ହେବ ଆମର ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ এইପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେବ সেই ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବୁ এইপରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବୁ So after getting this human form of life, if you get the opportunity to associate with a pure devotee just like Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and get the instructions how to do Krishna Bhakti from such a pure devotee, then we can leave this material world. এতে কথা কৃষ্ণ ভক্তি করে তবে কৃষ্ণ নিকটে যায় কৃষ্ণଙ୍କ ভক্তি লাগিতে কেହି জন্মমৃত্যু চক্রবর্তীরে ভগবানଙ୍କ পাখକୁ যাই ପାରିବ ନାହିଁ Without doing Krishna Bhakti or devotion of Krishna, one cannot get free of the cyclic order of life and go to the Bhagavan Krishna. সেই কৃষ্ণ ভক্তি কোন সেই ভগবানଙ୍କ ভক্তମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ যে আদান প্রদান বৃদ্ধির আদান প্রদান যে সমস্ত লীলা সেই সব কথা যদি আমি সাধু সঙ্গে করি শ্রবণ করিবা তাহলে আমার সংসার দশা নষ্ট হয়ে যাবে So this condition of bondage, it can go away from us when we will listen about the loving dealings of reciprocation between the Lord and His devotee. তিনি এক বৈষ্ণব আচার্য সে বলছেন যে সংসার ভূমিতে যদি এরা কথা কৃষ্ণ কথা এটা মানে কৃষ্ণ ভক্তি করে তবে কৃষ্ণের নিকটে যায় এটার উপায় হচ্ছে কথাটা যে সংসার এই যে আমি সংসার তার সাথে পড়ে যাইছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করলে কেন হবো আমারও সংসার দশা নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই প্রসঙ্গে অতি সুন্দর করে কথা হচ্ছে যে সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা এই মাত্র চাই সংসার যিনি তার কোনো বস্তু নাই আমি সাধু সঙ্গ করি যদি সাধুଙ୍କ মুখରୁ কৃষ্ণଙ୍କ কথা শ্রবণ କରିବା তাহলে ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ If you listen the topics about Krishna from the lotus feet of the saintly devotees, then we can get free of the clutches of this material world. তো সাধু সঙ্গের কোন প্রকার কথা হয় What is being spoken in sadhu sangha or association of devotees? সাধু সঙ্গের এই রাজনীতি কথা চালুছে কি সাংসারিক কথা চালুছে কি ঝিও পুরো বাঘর কথা চালুছে কি না 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 এটাই কেবল কৃষ্ণଙ୍କର Last.
हाँ एठार राजनीति कथा चली कि ना एठार सांख्यिक कथा चली कि झील पुओर बाहाघर कथा चली कि ना एठारे केवल कृष्णंकर कथा चली। So what the saintly devotees are speaking, they will not speak about politics, they will not speak about marriage, they will not speak any worldly topics. They speak about the Supreme Lord Bhagavan Krishna. कृष्ण का कथा केमी थी? How is Krishna Katha? बोलो अमृत अमृत माने गले इंद्र को ना हाँ भौतिक कथा विश्व ये कथा जो हमें जितने सुनिवा सेता हम विश्व बखन को कल हम बदनाम करो मृत। So Krishna Katha, how is it like? It is like honey or amrita, nectar of immortality if you take it. If you listen to the worldly topics, it is like poison. By taking that, you will eventually die. तेनु भागवत सेठारे गोपी गीतरे एक कथा कहा जाए तब कथा तत्व जीवन कवि श्रवणं मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदायना। तब कथा कृष्णंकर कथा अमृत तब कथा तत्व जीवन समस्त सांसारिक लोग त्रितापे तापित होचନ୍ତି ए ताप क्षेत्र निर्वापित हेतु যদি কৌশি সাংসারিক লোক সাধু সঙ্গ করে সাধুଙ୍କ মুখରୁ ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାପ ସବୁ ଦୂର ହେବ। So in Bhagavatam, in the Gopi Gita, this Shloka Maharaj recited what it is said. He said that Bhagavan, topics about Bhagavan Krishna are just like nectar. And all these jivas in this world, they are actually being burnt by this material fire. And when this will be extinguished, by listening to the topics of Krishna, this tritapa, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक these three types of fire will be extinguished by listening to the topics of Krishna. गोपी धीरी कर्मसापहम মানে আমার সমস্ত কলমশ দোষ নষ্ট হয়ে যাবে সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যাবে। All our faults, all our sins, all will be destroyed by listening to Krishna Katha. ভাগবতে কত শ্লোক আছে? How many verses are there in Srimad Bhagavatam? 18,000 shlokas. Verses. 18,000 শ্লোক শেষ শ্লোকরে ये सिद्धांत दिया है In the last verse of Bhagavatam, this conclusion is given. नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशम प्रणाम दुख समनस्तन नमामि हरि परम। हमें जे दुर्लभ मनुष्य प्राप्त है जे এই দুর্লভ মনুষ্য দেহটা প্রতিদিন যদি দুই প্রকার কার্য আমি করিবা তাহলে কম হব না আমি সমস্ত পাপের মুক্ত হই পারিবা সমস্ত দুঃখের নিবৃত্ত হই পারিবা। So in the last verse of Bhagavatam, it is explained that if we simply do two things every day, then we will become free of all our sins and we will be also free from all our dukkha or distress, sadness. प्रथम ये कामना करना भगवान का नाम पाठने तक हम उच्चारण करें। So the first thing we should do is to utter the holy names of the Supreme Lord. अनादि कालों में जो समस्त पापेरो परिणाम हमको विवाद किला क्षेत्र हम मुक्त ही पाए। अनादि कालों हमें जितने सब पाप कर्म करने आसुचे शेष पाप कर्म परिणाम स्वरूप जो दुख भोग परिवार अच्छी क्षेत्र हम मुक्त ही पाए। So from time immemorial we have committed so many sinful activities for which now we are experiencing the result. And by chanting the holy name we will be free from this. तेरे समझ हाथ उठे गिरता उच्च से। So please. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
সংকীর্তন। When we are all together, chanting together the holy names of the Lord, that is called Sankirtan. তেনি এই শ্লোকের প্রথম লাইনে এই কথা কওয়া যাচ্ছে, নাম সংকীর্তন যশ, যশ সেই ভগবানଙ୍କର নাম যেତେବେଳେ ଆମେ একসাথে মিশে কীর্তন করিবা তার ফল হব সর্ব পাপ প্রনাশন, সমস্ত প্রকার পাপ জলে ভস্ম। So the verse in Bhagavatam is explaining that when we all come together and congregationally chant the holy name of the Lord, then all types of sins are destroyed. আর দ্বিতীয় কামটা কোন করছেন, প্রণাম দুঃখ সমনস্থান নামি হরিং পরম, সেই ভগবান সাক্ষাৎ ভগবানকে মেলে আমি যদি ভক্তিভাবে প্রণাম করিবা তাহলে আমার সমস্ত দুঃখ চলে। So the second thing which is spoken in this verse is that if when we go towards Bhagavan with devotion in our heart, we pay obeisances to Him, then all our sorrows will leave us. तेनी एक कथा मुख में नाम, शरीर से प्रणाम, ये दो काम करने से हम जन्म चक्र से उद्धार हो करके भगवान के पास चला जाए। वो सही ये उड़िया उड़िया में बोलते हाँ, ये मुख्य भगवान का नाम, हाँ, आय शरीर दुर्लभ मनुष्य में प्राप्त है, ये शरीर का भगवान पुनः करेगा, ये दुई प्रकार काम पर हमें जन्म चक्र उतारे भगवान के पास करेंगे। Simply by chanting the holy name by our lips and using our body to pay obeisances to the Supreme Lord, simply by doing these two things, we can become free from the cyclic order of life and return back home back to God. बुझी बात बता, तेनी गोपी की तरीका का कार्य, श्रवणम मंगलम श्रीमदातम, एक बहुत बात है कि हमें श्रवण करेगा, ताना समस्त मंगल उदाय, समस्त अमंगल बुरे चले। Therefore, this is spoken in the Gopi Gita, Shravana Mangala. If we will listen to the topics of Krishna, then all auspiciousness will come and all is inauspiciousness will fade away. भूमि गृहंतिते बुरिदा जाना, हमने एक भागवत कथा जी परिवेशन करी अन्यमान को श्रवण करती से होते कि ये जगत में सब ठारू बड़ा दाता। So who is going all over the world and giving these topics of Krishna to everyone? They are the greatest benefactors in this world. तेरे भगवान कपिल देव नाम सुनते हो? कपिल देव का नाम सुनते हो? भगवान से भगवान ना भगवान कपिल देव अंतर माता के देवोत्तम नाम सुनते हो? देवोत्तम ना हाँ भगवान कपिल देव अंतर माता देवोत्तम को ये भक्ति योग शिक्षा देते हैं कि सदां प्रसंगा मम बीज संविद हे भवन्ति हृत्कर्म रसायन कथा तब जोशन आशु अपपर्व वर्तनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति এই করে আমি প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত হই। তারপর সূত্রে কেন শতাং প্রসঙ্গ অর্থাৎ সাধু সঙ্গে যে ভগবানের বীর্যবতী কথা মানে কি ভগবানের কথা বীর্যবতী बहुत पावरफुल তার মানে এই কথা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান সমন্বিত। তাই দিব্য জ্ঞান সমন্বিত ভগবানের কথা যেতেବେଳେ আমি সাধু সঙ্গ করি শ্রবণ করিবা সেটা আমার সমস্ত অজ্ঞতা দূরে চলে সমস্ত অজ্ঞতা চলে অজ্ঞান। So Bhagavan Kapila Dev he is telling to his mother Devahuti that if one will listen to the potentized Harikatha from the saintly devotees, then all ignorance will be dissipated. তারপরে বলি ভগবন্তী হৃৎকর্ম রসায়ন কথা এই ভগবানের কথা আমার বাক্য দিয়ে যেতে ভিতরে বসিব তৃপ্তিদায়ক হৃদয় আনন্দদায়ক। When the topics of the Lord will enter the ears and enter the heart, then the ears and heart will become satisfied. তারপরে কোন কাজে ভগবন্তী হৃৎকর্ম রসায়ন যোশন আশু অপবর্ত বর্তমানে অর্থাৎ আমি সেତେବେଳେ অপবর্গରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅପବର୍ଗ
then what will happen by listening to this katha? We'll leave this material world and go to the transcendental world. Power is Do you know about the pearl world? ଯେମିତି ପବର୍ଗ ଚବର୍ଗ ଠବର୍ଗ ତବର୍ଗ ପବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଗ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅ ଆ ଇ ଏ আর ব্যঞ্জন বর্ণ মানে ক খ গ তো এই ব্যঞ্জন বর্ণের পাঁচটি বর্গ আছে প্রথম ক বর্গ ক বর্গ করা আছে পাঁচটি বর্গের অক্ষর ক খ গ ঘ ঙ এইপরি ক বর্গ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ প বর্গ পাঁচটি বর্গ তা লাস্ট ক বর্গে পাঁচটি অক্ষর আছে ক খ গ ঘ ঙ। So in the Indian language, there is what we say, consonants are there and vowels are there. So in consonant, we have this thing called So in this we have this and mo. কিন্তু বৈষ্ণব ভিতরে পায় বলাইতে পথ নাই জম আছে পিছে তুমি যদি ভগবানকে ছাড় বলাইব পিছে পিছে জম তোমার বেকার চাকরি গিরি আর এটা ভগবানকে পাঠে জমা আসে পাই এইটা বলছি শোনো ছাড়ি গেলাম জম বলাইতে পথ নাই জম আছে পিছে জম হচ্ছে পথ ধার করো বেকার চাকরি গিরি भगवान पाखे आप समाज कर भगवान के आनंद आनंद हमें जितने सुनिबा आनंद The more we will listen attentively, the more ananda or bliss will come. एठारे कहा जाउछि प वर्ग प माने परिश्रम करिबा. So now Maharaj is explaining about per work. Per means parishram, means doing labor. आमे मनुष्य जब प्राप्त है कि पशु बलि कोई परिश्रम करिया पाई नहीं. We have gotten this human form of life not to labor or work hard like an animal. जेमिति गध कठोर परिश्रम करेछि. You see the donkey is doing so much hard labor. तो ये गध पर परिश्रम करिया पाई नहीं आमे भगवान भक्ति करिया पाई मनुष्य जब प्राप्त है. We have not gotten the human form of life to do labor like a donkey. We have gotten this human form of life to do devotion to Bhagavan Krishna. गध जेतबे बड़ बड़ बोझा पहुंची सेता पाठे न बाहरी. That time when you see the donkey is carrying too much load which it cannot handle, that time you will see from the mouth foam is coming, phenom. So per means parishram, per means phenom, foam. तामे यदि गध पर परिश्रम करिबा ताहार कोन देह रक्त सब पानी हेई पाठे फेन बाहर. So if we do so much hard labor, then there will be blood will become sweat. We'll do so much labor, we'll sweat and you'll see foam forming in our mouth. तापरे माने आमे एते परिश्रम करले सब व्यर्थ है विफल रहेगा. So verb means vyartha. After doing so much hard labor and then getting foam, but then what happens? Verb, vyartha. Vyartha means useless. मने गलत तो पाठ पढ़छ दिन रात्रि केते जगीगिरी परिश्रम करी पाठ पढ़छ वर्ष जा ठीक परीक्षा समय जब आसीला मलेरिया हो गया सब व्यर्थ है मलेरिया. So one explanation Maharaj is giving is that one lady, she is going and studying, giving so much hard labor. At the end, what happens? Suddenly she gets married. So all her hard work to study all became vyartha, useless. तुम्हें पाठ पढ़िलो कदलानी फर्स्ट टाइम करिया सेटारे सब व्यर्थ है.
She was studying to become first rank. But after getting married, now everything has become useless. তারপর কথা ভয় করে আসলে ভয় যাতে হ্যাঁ এতে পরিশ্রম করবে এতে করবে আর শেষে মনে হলো সব ব্যর্থ হয়ে গেল সেটা ভয় যাতে So next, after next time bhaya. Why? After doing so much hard labor, toiling so much, at last when everything became useless, one type of fear is arising in the heart. ভয় করে মরিব লাস্টে আমার এটা কথা আমি সমাজতে মরিব So next after bhaya, next is ma. Ma means mrityu, death. We will all finally die. তেমনি এই ভৌতিক জগৎ মানে অবর্গের সমস্ত অন্তর্ভুক্ত So this material world, we are all conditioned by this perversion. তেমনি যে জন্মগ্রহণ করেছে সে মরিব So who has gotten birth here, he will definitely die. কিন্তু এটার মধ্যে অর্জসমান আজ অপবর্গ বর্তমানে যদি আমি সাধু সঙ্গ করি ভগবানের কথা শ্রবণ করিবা তাহলে আমি অবর্গরু উত্তীর্ণ হই অপবর্গ মানে মুক্তির দ্বার খুলে দিই মুক্তির দ্বার খুলে দিই Therefore, in this shloka of Kapila Dev, he is explaining that if in the association of the saintly devotees we will listen to Krishna Katha, then we will become free from this pervarga and go to apavarga. Means this is transcendental liberation. বুঝতে পারলো আমি যদি ভগবান কথা শুনিবা তাহলে কোনো আমি আর মৃত্যুর কবলে পতিত হবা নাই আমার পাই মুক্তির দ্বার খুলে যাবে সেତେବେଳେ জড়দেহ বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানকে କରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯଦି କେହି ଫେରିଯିବ ସେଟା କେହି ମରିବ ନାହିଁ କେହି ବୃଦ୍ଧଦାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଅଥବା ସେଠାରେ କାହାର ଜନ୍ମ ବି ହେବ ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥା So if one will listen to Krishna Katha and one will become purified and finally attain the supreme Lord's abode, in that abode one has no birth, one has no death. Bhagavan is remaining there in his ever youthful form. ତେଣୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ହଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବୟସ ହେଇଛି ତୁମର 26 ତା ସହିତ 58 କେତେ ହେଇଯିବ ಯಾರು ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଏ So now, how old we are? Just add another 50 to it. We will become old. Can we do this type of things anymore? তাহলে বুঝতে এই জগতের নেচার হচ্ছে ভগবত ধামকে তুমি দেখিব এই বর্তমান যেপরি অবস্থা হচ্ছে সেইপরি নিত্যকাল রয়েছে ଆଉ ତୁମେ ବୁଢ଼ୀ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ But if we will do devotion to Krishna, we will get this youthful form in the Supreme Lord and we will never get old, we will never get death. ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଗତ ଜଗତ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଗତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଭଗବତ ଧାମ ଭଗବତ ଧାମରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ So there are two types of world. One is material world and one is spiritual world. In spiritual world, there is no such thing as miseries or sorrows. ভগবত ধামরে কাহারি জন্ম ହେବ ନାହିଁ কাহারি ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ କେହି ବୃଦ୍ଧଦାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ So in the spiritual world, no one gets birth, no one gets death, no one becomes old, no one gets affected by any disease. সেই ভগবত ধামের বিপরীত হচ্ছে এই ভৌতিক জগৎ The opposite of the spiritual world is this material world. এটার চারি প্রকার সমস্যা রয়েছে In this material world, 4 types of problems are remaining. এটারে জন্ম আছে মৃত্যু আছে বার্ধক্য আছে আর জরা মানে ব্যাধি রয়েছে So in this world, 4 problems are there: birth, death, old age, and disease. তাহলে বর্তমান তোমাকে প্রশ্ন করা যাচ্ছে Now one question is being asked by Maharaj. তোমরা কেউ জগতে বাস করে আপনার চাও Where do you all want to remain? কেউ জগতে বাস করে আপনার চাও Which world we want to remain in? কেউ জগৎ Spiritual world or material world? Which one?
material world, either material world or spiritual world. Huh? Spiritual world, spiritual, ए बुद्धिमान। तने जे परी चिंता करछन्ती आओ जन्म चक्र में पड़िबी नहीं मु भगवान धाम को चली जीवी सेठारे नित्य किशोर अवस्था अवस्थान करिबी सेही परी व्यक्ति को कहा जाय सबठारे बुद्धिमान व्यक्ति। So those who develop the desire to remain in the youthful form in the spiritual world, they are considered the most intelligent. तेने बुद्धिमान व्यक्ति ही केवल भगवान भक्ति करेंगे। Only those who are extremely intelligent will do devotion to Supreme Lord. और जो मानकर बुद्धि गधा परी सेही माने पावर अंतर्भुक्त होई गधा परी कठोर परिश्रम करेंगे। So those who have intelligence like a donkey, they will be in this material world and they will very hard labor they will do. तेने ये हम कितने बनावो ना सेतिलागी ऋषि ये कपिल देव भगवान कपिल देव को शांति जे तो चशन आशु अपको वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमेश्वरी शुरू बड़ा सुनिया इस लास्ट पॉइंट श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमेश्वरी तेरी श्रद्धा ये भगवान कथा प्रति श्रद्धा भगवान के नामों प्रति श्रद्धा भगवान की महिमा कथा श्रवण प्रति श्रद्धा श्रद्धा माने विश्वास क्या विश्वास अनफ्लिंचिंग फेथ स्ट्रांग फेथ श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता इन आने के मनुष्य प्राप्त है जे मनुष्य देवता केवल कृष्ण भक्ति करिया एक कृष्ण भक्ति को कहा जाउची अनफ्लिंचिंग फेथ स्ट्रांग फेथ या श्रद्धा का। So Bhagavan Kapaladev is explaining by listening Krishna Katha in the association of saintly devotees, the first thing which will happen to us is that very much unflinching faith towards the Supreme Lord develops. श्रद्धा श्रद्धा रति रति माने आसक्ति कहाँ प्रति आसक्ति भगवान की कथा प्रति आसक्ति भगवान के प्रति आसक्ति भगवान की सेवा प्रति आसक्ति एक भी हमारा आसक्ति बढ़ती है। After unflinching faith, then attachment to serve the Lord, attachment to listen about the Lord, attachment to everything connected to the Lord will be developed. तेरी परी भगवान की कथा प्रति यदि हमारा आसक्ति जाता है जो भगवान के सेवा प्रति यदि आसक्ति है जो हमारा समस्त भौतिक बंधन छिन्न है। When such attachment will arise in our heart towards everything connected to Bhagavan Krishna, then all the material conditionings we have will leave us. तेरी परी भावना हमें प्रेम भक्ति प्राप्त है भगवान के पास चलना। In this way we can get pure devotion, loving devotion towards the Supreme Lord. अच्छा, पर विद्वान समझो, इन मामले से जो जाओ, बहुत सब ये है ना, प्रतिष्ठा है और एक्सप्रेशन। लास्ट पॉइंट, हमें क्लोज ले आज मंगलवार, हाँ, ये बोले विशेष दिन, क्यों दिवाली? आज हनुमान करो पूजा करा जाए, हाँ, एक बात है ठीक सुनी, हाँ, 2 मिनट, आपका समझ, हमें विदाई, हाँ, सुनिए बताओ। So today is a very auspicious day. Today is Tuesday. It is called Mangalavar. On this day, नहीं संक्रमण नहीं मंगलवार स्पेशल। So on this day they worship Hanumanji. So Maharaj will speak something about Hanumanji and end his speech. कहीं मंगलवार हनुमान की पूजा करा जाए। Why one is worshipping Hanuman on Tuesday? लास्ट जितने बड़े राम और रावण को मध्य युद्ध होते हैं, जितने बड़े राम को हाथे में रावण मृत्युवरण कर, हाँ, आज तो भगवान रामचंद्र हनुमान को पहले तुम्हें जाएगी वर्तमान सीता देवी को ये समाचार दियो। So in Ramayana we see after Ramchandra defeated Ravana, he called Hanuman to tell him to inform Sita Devi that he has defeated Ravana. तो हनुमान जितने बड़े भगवान रामचंद्र का निर्देश है
ये सुसमाचार जैसे माता सीता देवी को देले माता सीता देवी दुख निवृत्त है मत एत आनंद वर्धित हो गला तेणु हनुमान को से बर देले तुम ये सुसमाचार देवा जो এই দিনটি মঙ্গলবার নামের পরিচিত হব আর এই দিন তোমাকে সর্ব মঙ্গলবার পূজা করা যায় So when Hanumanji went and gave this Susamachar, this very auspicious good news to Sita Devi became free from all her disturbances and sorrows, and she became so much blissful that she gave a benediction to Hanuman that since today he had given such beautiful auspicious news, this day will be called Mangalvar, and on this day everyone will worship Hanuman. तेरे ये माता सीता देवी का आशीर्वाद स्वरूप एक दिन को हनुमान का स्पेशल पूजा ये चले So because of this special boon of Sita Devi, therefore on Tuesdays this special worship of Hanuman goes on. तो हनुमान को पूजा करने को ना हो If one will worship Hanuman, what will happen? हाँ हनुमान को भाई संकट मोचन हमारा समस्त संकट रू हमें हनुमान की कृपा से मुक्त रही पाए So संकट संकट मतलब problem. all kind of dangers Dangerous. we can think of all kinds of dangers हाँ हमें समस्त संकट रू मुक्त रही हम भक्ति जगत अच्छी प्रति पद पदे हमारा संकट विपद रही हाँ हाँ प्रति पद पदे विपद अच्छी से विपद रे हम मुक्त रही पाइबा जति आज दिन हम हनुमान को कृष्ण विधान पर भक्ति भरे हनुमान की पूजा करते So on this day, by worshipping Hanuman, we will be free from all types of difficulties and dangers. आज सुनो हाँ आज शनिवार आज इच्छा थी हाँ अल्लाह प्राण में लगता है हनुमान की पूजा आगे हाँ हनुमान तंत्र माता का नाम What is the name of the mother of Hanuman? अंजना पूर्व जन्म में क्या थे Anjana. But in her previous birth, who was she? अंजना थे स्वर्ग रे एक सदाचार संपन्न अप्सरा So in the previous birth, she was definitely hamster in the heavenly planet. तंत्र नायकरा पुंजिका स्थली Her name was Kunjika Stali. पुंजिका स्थली बहुत सदाचार संपन्न कौन-सी स्वर्गीय भोगेर लिप्त न थे So Kunjika Stali had very nice etiquette, and she was not doing any enjoyment in the heavenly planet. किंतु से पुंजिका स्थली से दुर्वासा मुनि को अभिशाप प्राप्त है ये बानर देह प्राप्त है But she got the curse from Durvasa Muni, and she got this monkey form in this world. तेने दुर्वासा को अभिशाप करे ये पुंजिका स्थली स्वर्ग जो अप्सरा ये कुंजरम करो कन्या रूप से जन्म ग्रहण करते After getting the curse of Durvasa Muni, she got the form of this monkey in Kunjar. कुंजर कुंजरम को कन्या रूप से जन्म न करले तापर तांकर विवाह हेतिला महाबलवान बानर केशरी कश्यप So her father's name was Kunjara, and she was the daughter Kunjika Stoli. Now in Kunjika Stoli. मदर केशरी सही बता है Then later on she married Keshar, a very strong monkey soldier. किंतु ये पुंजिका स्थली ये दुर्वासा को ठारू ये वर प्राप्त है केले जे से इच्छा अनुसार रूप धारण करि पाए So this Kunjika Stali had gotten a benediction from Durvasa Muni that she can change her form according to her whim. तेरे से अंजना से दिने कौन हला निज
যে বানরের রূপରୁ সুন্দরী মনুষ্য রূপ ধারণ করে। So what happened one time, this Anjana or Kunjikastani, she changed her form to a very beautiful lady. সে একুটিয়া পর্বতের যেতে বিচরণ করতেলে সেତେବେଳେ ପବନ ଦେବ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। So one time she was roaming the mountain in this human form. At that time, the wind god saw this beauty and became enchanted. ତେଣୁ ସେଇ ପବନ ଦେବକୁ ପୌରସରେ ଏ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏ ମହାବଳବାନ ଏ ଶିବ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। By the semen of Vayudev, wind god, this Anjana became pregnant with the incarnation of Shivaji. She gave birth to a very powerful baby. So then Anjana gave birth to a very powerful baby. His name is Sundar. His name was Sundar. কথা বলতে পারবো কে সুন্দর কে? হ্যাঁ, অঞ্জনা তার পুত্রের নাম হলো সুন্দর। কারণ হনুমান তো প্রথম নাম হলো সুন্দর। Anjana's baby is called Sundara. Hanuman's first name is actually Sundara. সেই হনুমান জন্ম পরে এত ভোক লাগিলা পূর্ব গগনের যেহেতু সূর্যোদয় উদয় ହେଲା সে সেখানে চিন্তা করলে এই সুন্দর ফল ତେଣୁ ସେଇ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଙ୍ଗ ମାରିଲା ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ମୁଞ୍ଚାଇ ଭୂମିକୁ ପଡ଼ିଲେ। So after Hanuman was born, he was so hungry he couldn't control. That time from a distance, he saw the sun and he thought that this was a fruit. Immediately he took a giant leap and moved towards the sun. But as he came more and more closer to the sun, by the heat of the sun, he fainted onto the ground. He fell and fainted on the ground. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। But still, after falling from such a high platform, still nothing happened to him. ପୁଣି ହନୁମାନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ଧରିବା ପାଇଁ So again, Hanuman, after recovering, again he jumped to try to eat the sun. ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବଜ୍ରଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କଲେ। That time Indra, seeing this, became angry and threw his lightning onto Hanuman. সেই বজ্রদ্ୱାରା ହନୁମାନଙ୍କ ବାମ ସାଇଡର ଏ ମାଡ଼ି ଫାଟିଗଲା। That time, because Indradev's lightning bolt hit the cheek of Hanuman, his cheek burst. সেই ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ହନୁମାନ। From that day, he was named Hanuman. ହନୁମାନ କଣ? Hanuman means what? ହନୁମାନ କଣ? ହନୁମାନ ଏ ଠିକ Hanu means cheek. आप ये माड़ी गंड ना এটা ফাটি যায় সেই স্যার তার নাম হলো হনুমান। Because his cheek burst, therefore his name became Hanuman. হনুমান কার অবতার? Hanuman is whose incarnation? শিবঙ্কর। Shivaji's incarnation. কেবল শিবঙ্কর না, শিবঙ্কর পত্নী Not only Shivaji, but also with his wife. কে আছে? Who is his wife? Parvati. শিব পার্বতী সমন্বয় হিসাবে হনুমান। Shivaji and Parvati together is Hanuman. पार्वती कौन होता है? पार्वती तो हनुमान के लैंड जो। So Parvati is actually the tail of Hanuman. अब देखो लो, रुद्र और शिवंकर अवतार हो जो हनुमान और हनुमान के लैंड जो ये हो जो पार्वती के अवतार। Hanuman is the incarnation of Shivaji and his tail is the incarnation of Lakshmi. देखो हनुमान इतने पावर। Hanuman is so powerful. ये हनुमान के लैंड द्वारा समुद्र लंका को उड़े कर। Hanuman using his tail, he burned down Lanka. तो हमें एक कथरा जितो बड़ी जो बहुत हम बड़ी बना ये कथरा शेष पे आप चाहोगे लेकिन ये हनुमान जितने बड़े तंक माता को गर्भ में जाता है ले तापर से ठीक धीरे धीरे बड़ा जितो बहले से तो अंजना से तार सापर मुक्त हुई से स्वर्ग लोक को चले। So Anjana, after giving birth to Hanuman,
Later on, she became free from the curse and returned to after the. few years. After few years, she returned back to the heavenly planet. ତେଣୁ ଇଏ ଅଞ୍ଜନା ସମୟରେ ବାନରୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବଟ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଅପ୍ସରା ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। So Anjana again got free of this monkey form and again got the form of the Apsara in the heavenly planet, ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀ who ହେଇଗଲେ। is Punjika Stali. ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ହନୁମାନ ମାତାଙ୍କର ବିରହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। That time when the mother of Hanuman left for the heavenly planet, that time Hanuman developed so much pangs of separation from her. ତ ହନୁମାନ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଗଲେ ମାତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିଲେ। So Hanuman went to the heavenly planet to bring back his mother. କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। So when Hanuman went to the heavenly planet, first of all he met with Urvasi. ତେଣୁ ହନୁମାନ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। Hanuman told Urvasi that I have come here to bring back my mother. ଉର୍ବଶୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତୁମର ମା ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଜନା ରୂପରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ସରା ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। That time Urvasi is telling to Hanuman that now your mother is not in the form of Anjana, she is in the form of a Apsara. Punjika Stali. Punjika Stali. ତ ହନୁମାନ ନାଛଡ଼ ବାନ୍ଧା ମାତାକୁ ଫେରି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଉର୍ବଶୀ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଫେରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ତୁମର ମାତା ଇଏ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀରୁ ଅଞ୍ଜନା ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଷଣ ବିଧାନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ପାରିବ। That time Urvasi is advising to Hanuman that if you want to bring your mother back to this mortal world, to the earth, then what you should do is go and please that person who first of all cursed your mother, that is Durvasa Muni. আর সেତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯକ୍ଷ ଲୋକର ରାଜା ହେଲେ ଯକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ତାର ବନ୍ଦୀ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯକ୍ଷ ଲୋକର ଯେ ରାଜା ସେ ଯକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ତାର ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ବନ୍ଦୀ ଦଶା। That time Durvasa Muni was captured by the king of the Yakshas. So he was the prisoner of the king of Yaksha at that time. ଯକ୍ଷରାଜ। Yaksha Raj. ହନୁମାନ ଏକଥା ଶୁଣି ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଗଲେ ଯାଇକରି ଯକ୍ଷ ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପକାଇଲେ। So immediately after hearing this thing from Urvasi, he went to the abode of the Yakshas and immediately captured the king of the Yakshas. ଏହିପରି ଯକ୍ଷ ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। So he captured and imprisoned the king of the Yakshas and freed Durvasa Muni. ତ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। So that time Durvasa Muni became extremely pleased and he desired to give a benediction to Hanuman. ତ ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ମୋର ମାତା ଏ ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀରୁ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜନାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ। So that time Hanuman spoke to Durvasa Muni that by your curse my mother Punjika Stali came as Anjana and now again she has returned to this heavenly planet as Punjika Stali. So I want that again she should come back with me to this mortal world. ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପୁଣି ପୁଞ୍ଜିକା ସ୍ଥଳୀକୁ କହିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାନେ ଅଞ୍ଜନା ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଫେରିଲେ। So immediately Durvasa Muni instructed Punjika Stali that again you should go back to the mortal world with Hanuman in the form of Anjana. ତେଣୁ ସେଇ ଅବସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜନା ରୂପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମାତା ରୂପରେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। So now that Punjika Stali is remaining in the form of Anjana as the mother of Hanuman. ଏଠାରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ହନୁମାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାନର ନଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ
ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। So we should understand that Hanuman is not an ordinary person. He is the direct incarnation of Shivaji. ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ। And Hanuman's tail is the transformation of the power of Lakshmi. ତେଣୁ ହନୁମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ହେଉଛି ଶିବ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। ଶିବ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ combined. So Hanuman is the combined form of Shiva Shakti and Parvati. Shiva Shakti Samanta. Combined. Combined. Shiva, both Shiva and Parvati combined for the The combined form of the power of Shivaji and Parvati Devi is Hanuman. ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଆମେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂକଟରୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। So today is Tuesday. If you pray to Hanuman, worship Hanuman, then we can become free of all difficulties and dangers. ତ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି କଥା କହିଲୁ। ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଥିଲା। 23 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। আমার ডায়ের অভিনন্দন କରିବା ଥିଲା। ତୁମେ ଏମିତି ସବୁ ଛାଟିପଟି ହେଲ। ଉଠି ପଳାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। So actually Maharaj wanted to speak about Hanuman today, but seeing the new devotees, he had to do something to make them listen some Krishna Katha. Therefore he literally had to mix and match and speak to them. ଆସନ୍ତାକାଲି ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯିବ। କେଉଁମାନେ ଆସିବନି କହିବେ? କେଉଁମାନେ ଆସିବନି ହାତ? ଆଚ୍ଛା କେଉଁମାନେ ଆସିବ କାଲି? ଆସିବ? ହଁ ବା ନା? ତମେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ କି ଅପଶୁ, ତମେ ହେଉଛି ଜଳପାନ। ଆସିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। तो ठीक है, समस्त हाथ उठेगी तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 लास्ट गोटे पॉइंट कहते लास्ट गोटे पॉइंट गोटे गप आए एक गाँव जन व्यक्ति महापाप। So Maharaj will speak one short story. In one village there was one great sinner. एते पापी से तार जीवन केबे हेले कोनसी धर्म कर्म किछि करि नथि। He was so sinful that in his life he had not done any religious activity. और केवल पाप कर्म करिए ताजे Only he was doing sinful activity. हां दिने आज बहुत निष्ठुर थे। He was so cruel. तो दिने एक बलवान साधु से गांव को आसे। One day, one very powerful saintly person came to that village. तो गांव लोगन को पचारिले मु काल घर को टिके जीवी जाय सेठारे टिके तेल दे मुंडे लगाई नदी रे स्नान करे। So that time the saintly person said that to whom I would like to go to a person's place and apply some oil on my head and go and take bath in the river. तो से गांव लोगन से निष्ठुर व्यक्ति पापी व्यक्ति ता घर को जीवा पाई कहे। So the villagers told the sadhu to go to this cruel person's house. ये गाँव लोक मैंने ये भी कही नहीं से लोकटा तार जीवन कौन धर्म कर्म से करना से बहुत निष्ठुर कि आप जीवे सावधान को जीवे। So the villagers spoke that that person's house you are going to go to
he is such a cruel person, such an irreligious person, he has not done any religious activity in his life, so please be careful. ତେଣୁ ସାଧୁ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ହେଇଗଲା ତ ସେ ତ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଚାପ ହେଇଗଲା। So when the sadhu reached the house of this person, that person became very angry. ତେଣୁ ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ତେଲ ଦେବ ମୁଁ ଟିକେ ନଦୀରେ ଯିବି ସ୍ନାନ କରିବା। That time the sadhu is telling this man, hey, please give me some oil, I would like to apply and go and take bath in the river. କିନ୍ତୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବି ସାଧୁଙ୍କ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଲେ। So although he is such a cruel person, but still he brought some oil and gave to the sadhu. ଆସଲେ ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଟିକେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା। That time the sadhu spoke to this cruel man that you also come with me and take bath. ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମଣିତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ ଗଲା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା। So this cruel person somehow or other listened to the sadhu and went to take bath with him. आ नदीରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ଆଉ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତ ସାଧୁ କଣ କଲେ ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇଥିଲେ। So that time when these two of them started to take bath, that time because the sadhu was very strong and powerful, he forcefully pressed the cruel person inside the water. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏମିତି ଛଟପଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ। So that time when the cruel person cannot breathe anymore, had no air, that time the sadhu brought him out for him to breathe. ତ ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। That time the sadhu is saying, if you will chant the name of Vishnu, then I will let you go. ये पार्टी उच्चारण करे तो पापी भगवान का नाम पार्टी उच्चारण नहीं कर रहे। But that time, that person is so sinful, he could not chant the name of Vishnu. तेरे छाते में तो खून का पानी भीतर पड़े। So again, he put the cruel man's head inside the water. उन्हीं से जो छटपटी होती इको बोल उठा। So again, when he struggled too much, again the sadhu brought him out for air. कोई ना तुम्हें जब पार्टी की विष्णु नाम उच्चारण करो तो तुम्हारे छाड़े देंगे। So again he said, if you will chant the name of Vishnu, I'll let you go. तब भी सब पार्टी का नाम उच्चारण कर रहा है। Still that cruel person did not chant the name of Vishnu. एक बार तीन चार थाला जब पानी भीतर बुड़े घर में शेषदेव ताकत देर बड़ा विष्णु सब किन है गया। That time after the sadhu had done this 3 or 4 times, that time the cruel person had lost all energy. तो लास्ट बार से तो प्राण बचाया पाए साधु के कथा से विष्णु के नाम उच्चारण। That time, to save his life, the cruel person finally said the name of Vishnu. आज साधु से तोड़े मैं कह दिले जम्मा दूत माने जितना तुम्हारे आशीर्वाद नवा पाए शेषदेव तुम्हारे ने जो जमराज को पाके हो तुम्हें जमराज को प्रथम पुजारी हो जे टिके ये थारे विष्णु नाम उच्चारण करने कौन है? That time the sadhu is instructing this cruel person that when the Yamadutas will come to take you and present you in front of Yamaraj, that time you should ask a question to Yamaraj. That question is, if one will chant the name of Vishnu once, what will happen? तेज परी साधु बाबा का पार्टी में विष्णु नाम उच्चारण करे से विदाई चली गई। So later, after making the cruel person chant Vishnu now, later on, the sadhu left that place. तापर किसी वर्षों पहले से पार्टी में किसी मृत्यु हुई। After some years, this sinful person got dead. जे किसी पार्टी में किसी सारा जीवन कायम मोह बाक्पता केवल पाप कर्म करते रहा, ये किसी जन्म दुख आशीर्वाद ऐसा न रहा। Because this sinful person had committed sinful activities by body, mind, and speeches, therefore 3 Yamadutas came to bring him. तेरे ताकि जैसे जमराज पाकों को नहीं उपस्थित कराएगा जमराज से पहले तुम्हारा जीवन सारा जीवन केवल काय मन बाक्पता पाप करेंगे। किंतु ये तो शादी में किंतु कृपा तुम्हारे मात्र पार्टी में विष्णु नाम उच्चारण करते हैं। तेरे तुम्हें प्रथम से विष्णु नाम जो उच्चारण करते हो ताप फल तुम भोग करिगो ना पाप कर्म फल तुम भोग करिगो। दुई प्रकार कथा छोटे छोटे विष्णु नाम उच्चारण कर ले
তার যে সুফল সেটা ভোগ করবে প্রথম না যে পাপ কর্ম করে আসছে তার পর প্রথম। So after this Yamadutas brought the sinful person to Yamaraj, Yamaraj said to this sinful person that your whole life, by body, mind, and speeches, you have committed sinful activities, and only once you have chanted the name of Vishnu. So would you like to first get the fruit of chanting the name of Vishnu, or you want to first get the fruits of all your sinful activities? तो जो ये पापी व्यक्ति को जमराज ने प्रश्न पूछा हर विष्णु नाम करना कौन है? So the sinful person asked Yamaraj, what happens by chanting the name of Vishnu? जमराज महाजन होई सुधा ताकर भी जमाना थिरा हर विष्णु नाम उच्चारण पड़ा कौन ताकर भी जमाना थिरा तेरे से विभ्राट पड़ा। Yamaraj, although he is Mahajan, when he heard this question, even he didn't know the answer to this. तो जमराज को कहले प्रश्न उत्तर दे पाला नहीं ये पापी व्यक्ति को छानने नहीं ब्रह्मांड पाप होगा। So the Yamaraj brought this sinful person to Brahmaji. तो जमराज सदा ब्रह्मांड को बोलते ये सारा जीवन को पाप कर्म करते किंतु जन साधु बाबन को कृपालु हर विष्णु नाम उच्चारण करते तेरे हर विष्णु नाम उच्चारण करता पड़ा बना यही ताहर प्रश्न तो ये यार उत्तर कौन? So Yamaraj brings this sinful person and explains to Brahmaji that this sinful person has done sinful activities his whole life, but once, by the mercy of a sadhu, he has chanted the name of Vishnu once. So now he is asking, what is the fruit of chanting the name of Vishnu? तो ब्रह्मा जी से भी विभ्राट पड़ेगा ताकर भी जमाना दिला हर विष्णु नाम करता पड़ा। So Brahmaji also, after hearing the question, he became little bit bewildered, confused. He also didn't know the answer to this question. फिर ब्रह्मा जी का करे से जमराज पापी व्यक्ति दिलन के संगरे नहीं शिवम को पाप को जाए कोयला से जाए उपस्थित है। So then Brahmaji, Yamaraj and the sinful person, they all went to Shivaji for the answer. शिवजन के प्रश्न पूछाले ये पापी व्यक्ति के प्रश्न होची घरे विष्णु उच्चारण करले फल कौन? So they asked Shivaji, what is the fruit of chanting one time the name of Vishnu? शिवजी जी की सबले हाथरे माला नहीं भगवान का नाम जप करछन्ति ये प्रश्न सुनी से भी विभ्राट पड़ेगा। So that time Shivaji, he himself is chanting the names of Bhagavan, but when he heard this question, he also became bewildered. तो शिवजी को ऊपर हाथ रखने की है हाँ ये विष्णु हाँ तो ऊपर से हाथ रखने की तो शिवजी को कर ले ब्रह्मा जमराज पापी व्यक्ति ये मतलब संगर में गलत कोई कुंडल जाए भगवान के सामने उपस्थित होते हैं भगवान को प्रतिकार प्रणाम कर ले भगवान जी हस्त करी पहले एक हटा देता आशीर्वाद कारण होता है। So next Shivaji brought Brahmaji, Yamaraj and the sinful person to Vaikuntha to meet his authority, Lord Vishnu. Upon seeing them, Bhagavan Vishnu is asking what you all are doing here. then ब्रह्मा जी शिव जी जमराज हाथ जोड़े गिरी भगवान को ये पापी व्यक्ति के प्रश्न हो जो घरे विष्णु नाम उच्चारण करे ता पड़ा। That time Brahmaji, Shivaji and Yamaraj with folded hands, they are asking this sinful person has a question, what is the fruit of chanting the holy name of Vishnu once? तो भगवान विष्णु सदा जो हस्त करी कहते से गोटे थर विष्णु नाम उच्चारण कर तार जो फल से ऑलरेडी प्राप्त हो जाए तेने आपन मन निजन लोग को कल्याण से एडर कर। That time Lord Vishnu, he is laughing and saying that already this sinful person has gotten the fruit of chanting the name of Vishnu once. So you all should just simply return to your own respective abodes and he will remain here. तो थारे विष्णु नाम उच्चारण परिवार के एक कोई जमराज ब्रह्मा जी शिव जी ताके संगरे नहीं भगवान धाम को पहुंचे जाए। Just simply by chanting the name of Vishnu once, sinful person could
bring Yamaraj, Brahmaji and Shivaji there. भगवान किसे गीता ग्रंथ है जब करता न देवतंत तब धाम परमंग जे थरे भगवंत धाम को जीवे आवश्य केवल ए मृत्युमय जगत को फेरी आसीबा सेटा को रहबे Bhagavan Krishna is saying that if once someone enters my eternal abode, he will never come back to this material world. देखो मन एटा को आसी तो छोट पे हो तो समझ घर फेरी जाता है तो जबरदस्ती कोई मंत्र भगवान की कथा सुनाई जाएगा भगवान का नाम का उच्चारण करेगा यार जो स्वीकृति तुम्हें महिला बारिश कर Maharaj possibly make these people sit and spoke Krishna Katha. So the fruits of this Krishna Katha, these people will understand after their death. सत्यवाद देखिए हाँ तार परिणाम स्वरूप भगवत धाम को एक मंजिल हो सत्यवाद उन्होंने हाँ वापस भाषा भाषा से संग्रह किया आपने साउंड के लिए से जबरदस्त हम पार्टी को भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं एक मिनट हमने अपरंत फल प्राप्त है या भगवत नाम प्राप्त है जीवन तेरे जाई पड़े तुम्हारे उच्च अनुसार तुम्हें जाई पड़े वर्तमान से मैंने ऐसी मेरी मंदिर कथा केमिति लागिला सुनो केले जानले कहबो केमिति लागिला भलो लागिला केमिति भलो हां गुड़ ना मिश्री ना चीनी ना मोह ना अमृत सुन जा तापर एक केमिति कहबो हां केमिति लागिला हां भलो केमिति भलो गुड़ भले ना चीनी भले ना मिश्री भले ना ये मोह भले ना अमृत भले अमृत जा जा ये जोड़ा सुन चुका एटा पीसफुल अवस्था और कौन प्रश्न लगता तो मैं कह कौन कितने लगे सेवा कर हां ए भक्त क्या भक्त कितने लगे अमृत जा तुम्हारे कितने लगे हाँ भल लगे कितने भल हाँ अमृत भले आशा कर आशा तुम कर हाँ आप मरी यही थर मरी और मरी पूजा हरे लास्ट समस्त हाथ उठे your hand chant Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare chant and be happy Hare जय श्री श्रीमद् भक्ति महाराज की जय।